हेलो नमस्कार आई एम संतोष कुमार प्रधान एंड वेलकम्स टू माय यूट्यूब क्लासेस ओडिशा ई इकोनॉमिक्स पिला माने आज आम प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स इकोनॉमिक्स पिला मानकर यूनिट 1 अर्थात अर्थशास्त्र रो संज्ञा और परिसर विषय रो संभावित एमसीक्यूज विषय रे डिस्कशन करिबा। आ पूर्व आम मैंने ऑलरेडी दुईटी पार्ट वीडियो देखि सारिचे एवं एटा हेउची तार पार्ट 3 वीडियो जो थिरे आम मैंने ऑलमोस्ट 50 प्लस एमसीक्यूज विषय रे डिस्कशन करिबा। तो चलो देखिबा कोन सब एमसीक्यूज रहिची। फास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन अछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी दक्षता वर्धक अत्यावश्यकीय अभावर उदाहरण केउ अभावटा ए भितरु मनुष्यर कार्य दक्षता वृद्धि करिबारे सहायक होइथाय। प्रथम हेउची पुष्टिकर खाद्य, सुस्थ परिवेश, डाक्टरଙ୍କ ପାଇଁ कार और उपरोक्त समस्त। करेक्ट ऑप्शन होची उपरोक्त समस्त। 11 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी परंपरागत अत्यावश्यक अभावर उदाहरण। परंपरागत अर्थात जो अभाव को आमको परंपरा निमंते बहुत दरकार एवं परंपरा पाई आमको से अभाव को पूरण करने को पड़िबो। तो ऑप्शन रही विवाह भोजी रे खर्च, सेकंड ऑप्शन दशहरा पर्व रे खर्च, रज पर्व रे खर्च और उपरोक्त समस्त। करेक्ट ऑप्शन होची उपरोक्त समस्त कारण ए सबुथिरे आम मानको जेमिति हेले भी खर्च करने को पड़िबो। 12 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी अभ्यासगत अत्यावश्यक अभावर उदाहरण केउ अभावटा अभ्यास रे परिणत होइथाय हैला। ऑप्शन अछि चाहा पीबा, मद्यपान करिबा, अफिम खाइबा और उपरोक्त समस्त। करेक्ट ऑप्शन होची उपरोक्त समस्त कारण ए अभाव गुडक गोटे मनुष्यर अभ्यास रे परिणत हे गला परे ताकू से अभाव को पूरण करने को निहाती आवश्यक पड़ी थाए। तापरे 13 क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी आरामदायक अभावर उदाहरण रुचिकर खाद्य, उत्तम पोशाक, टेलीविजन, उपरोक्त समस्त। करेक्ट ऑप्शन होची उपरोक्त समस्त। 14 क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी व्यक्तिगत संपदर उदाहरण केउ संपद ए भितरु हमर जो संपद रहिची से संपद भितरु केउटा व्यक्तिगत संपदर उदाहरण। आम संपद बेसिकली 4 भाग रे देखिथिले आमे व्यक्तिगत संपद, सामाजिक संपद, जातीय संपद, अंतर्जातीय संपद। तो व्यक्तिगत मालिकाना जे संपद थाए ताहा होची व्यक्तिगत संपद। तो ऑप्शन रही पहाड़, खनिज संपद, जड़े व्यक्तिर मालिकाना थिबा मोटर कार, उपरोक्त समस्त। करेक्ट ऑप्शन होची जड़े व्यक्तिर मालिकाना थिबा मोटर कार। 15 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी जातीय संपदर उदाहरण। ऑप्शन रही अरण्य, खनिज संपद, आरएसपी, उपरोक्त समस्त। आरएसपी होची फुल फॉर्म होची राउरकेला स्टील प्लांट। तो एठी जातीय संपदर उदाहरण उपरोक्त समस्त हेबो करेक्ट ऑप्शन कारण ए सब जिंस उपरे गोटे जातिर समस्तंगर समान अधिकार रहिछि। 16 क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी संपदर उदाहरण ऑप्शन रही कलम, खट, पवन और उभय आई ओ डबल आई। करेक्ट ऑप्शन होची उभय आई ओ डबल आई कारण कलम और खट उभय संपदर पदवाच्य हैला। तापरे 17 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी उपभोग द्रव्यर उदाहरण। ऑप्शन रही कलम, भात, आंब, उपरोक्त समस्त। करेक्ट ऑप्शन होची उपरोक्त समस्त कारण ए सब जिंस को आमे माने उपभोग करथाउ। निम्नोक्त मध्यरु केउटी उत्पादक द्रव्यर उदाहरण केउ द्रव्य उत्पादन करिबारे सहाय्य करे इंजिन, उत्पादन गृह, यंत्र उपकरण, उपरोक्त समस्त। करेक्ट ऑप्शन होची उपरोक्त समस्त। 19 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी जातीय संपदर उदाहरण पार्क, सरकारी रास्ता, सरकारी विद्यालय, उपरोक्त समस्त। करेक्ट ऑप्शन होची उपरोक्त समस्त कारण ए सब जिंस उपरे समस्तंगर अधिकार थाए। निम्नोक्त मध्यरु केउटीर उभय व्यवहारिक मूल्य जाको वैल्यू इन यूज कहा जाउची एवं विनिमय मूल्य अर्थात वैल्यू इन एक्सचेंज अछि। ऑप्शन रही कलम, वायु, सूर्य किरण और पवन। करेक्ट ऑप्शन होची कलम कारण एटा को आमे कारण कलमर व्यवहारिक मूल्य अछि एवं आमे ताकू बिक्री मध्य करि पारुचे किंतु वायु, सूर्य किरण, पवन आमे केवल ताहार व्यवहारिक मूल्य रहिछि आमे ताकू केबे हेले बिक्री करि परिबा नाही कारण एगुडा को मुक्त द्रव्य। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन
21 क्वेश्चन देख, विराट कोहली क्रीड़ा नैपुण्य संपद नुहे। विराट कोहली क्रीड़ा नैपुण्य संपद नुहे कारण एहार स्वल्पता नहीं, एहार बाह्यता नहीं, एहार उपयोगिता नहीं, उपरोक्त समस्त। करेक्ट ऑप्शन होची एहार बाह्यता नहीं। बुझिलाटी, एहार बाह्यता नहीं कारण एई जिंसटा जो कोनोसी गोटे मनुष्य पाखरे थिबा कोनोसी अंतर्निहित गुण केबे हेले मनुष्यर बाह्य संपत्ति नुह, एहा हेउची मनुष्यर अंतर्निहित संपद बा मनुष्य भितरे थिबा अंतर्निहित शक्ति। एहे शक्ति को केबे हेले केही काहाकू बिक्री करि पारंती नाही हैला, तो ताहार बाह्यता नाही, सेतिपई विराट कोहली क्रीड़ा नैपुण्य संपद नुहे। 22 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र रे द्रव्यर मूल्य कहिले, अर्थशास्त्र रे द्रव्यर मूल्य कहिले केउ मूल्य को बुझाए? उपादेयता को, चाहिदा को, व्यवहारिक मूल्य और विनिमय मूल्य। करेक्ट ऑप्शन होची विनिमय मूल्य को बुझाए। अर्थशास्त्र रे द्रव्यर मूल्य कहिले विनिमय मूल्य माने आमे जो जिंस को बिक्री करिके किछि अर्थ उपार्जन करि पारुथिबा। 23 क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउटी अभौतिक द्रव्यर उदाहरण? अभौतिक द्रव्य कहिले साधारणतः जेउ द्रव्य को आमे माने देखि जेउ द्रव्य गुडी को देखिबा और स्पर्श करिबा संभवपर होई न थाए ताको आमे अभौतिक द्रव्य बोली कहिताउ। एठी अछि ऑप्शन डाक्टरक रोगी सेवा, शिक्षकक शिक्षादान, वकीलक वकिलाती और उपरोक्त समस्त। करेक्ट ऑप्शन होची उपरोक्त समस्त कारण एगुडाक आमे माने केवल फील करि परिबा किंतु एगुडा केबे हेला आमे देखि परिबा नाही हैला। जणे छात्र पाई बही केउ अत्यावश्यक? जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक, दक्षतावर्धक अत्यावश्यक, परंपरागत अत्यावश्यक, उपरोक्त समस्त। करेक्ट ऑप्शन होची दक्षतावर्धक अत्यावश्यक कारण गोटे बही पढ़िबा द्वारा तार पाठ पढ़ार शक्ति बा दक्षता वृद्धि घटिଥାଏ, टैलेंट बढ़ी थाए। तो 25 क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउटी सरकारी द्रव्यर उदाहरण? सरकारी ऑफिस, सर्वसाधारण पार्क, सरकारी पार्क, उपरोक्त समस्त। करेक्ट ऑप्शन होची उपरोक्त समस्त कारण सब जिनिस होची सरकारी द्रव्य। 26 क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउटी अत्यावश्यक द्रव्यर उदाहरण? केउ द्रव्य होची अत्यावश्यक द्रव्यर उदाहरण? ऑप्शन अछि खाद्य, कपड़ा बा जोटा वस्त्र कहूचे एवं बासगृह। लास्ट ऑप्शन उपरोक्त समस्त। करेक्ट ऑप्शन होची उपरोक्त समस्त कारण खाद्य, वस्त्र, बासगृह आमर अत्यावश्यक अभाव। निम्नोक्त मध्यरु केउटी विलास द्रव्यर उदाहरण अटे? 27 क्वेश्चन, ऑप्शन रही स्वर्ण अलंकार, दामी कार, लुण, उभय आई और डबल आई। करेक्ट ऑप्शन होची उभय आई और डबल आई कारण स्वर्ण अलंकार और दामी कार होची विलास द्रव्यर उदाहरण। निम्नोक्त मध्यरु केउ द्रव्य क्षेत्र रे बहिष्करणीय नीति कार्यकारी हुए नाही? केउ द्रव्य क्षेत्र रे बहिष्करणीय नीति कार्यकारी हुए नाही? ऑप्शन रही सर्वसाधारण रास्ता, कलम, घर और बही। तो करेक्ट ऑप्शन होची सर्वसाधारण रास्ता हैला कारण ए सर्वसाधारण को रास्ता को केबे हेले आमे अन्य जन को बिक्री करि परिबा नाही, बहिष्करण करि परिबा नाही हैला। ताबरे 29 क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउ द्रव्यर उपभोग प्रतिद्वंदिता मूलक अटे? बैग, गाड़ी, घंटा, उपरोक्त समस्त। करेक्ट ऑप्शन होची उपरोक्त समस्त कारण ए सब जिंस गोटे व्यक्ति को पूरण करिबा निमंते परस्पर मध्य रे प्रतिद्वंदिता करिथांती। डाक्तरक सेवा एक डैश? डाक्तरक सेवा एक उपभोग द्रव्य ना खाउटी द्रव्य ना उत्पादक द्रव्य ना कौनसिटी नुहे? करेक्ट ऑप्शन होची कौनसिटी नुहे कारण डाक्तरक सेवा हेउची एक अभौतिक द्रव्य जहाको आमे देखि परिबा नाही कि स्पर्श करि परिबा नाही। 31 क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउटी भौतिक द्रव्यर उदाहरण? भौतिक द्रव्य कहिले आमे माने साधारणतः जेउ द्रव्य को देखि परिबा एवं स्पर्श करि परिबा हैला। तो ऑप्शन रही घंटा, डाक्तरक रोगी सेवा, शिक्षकता, नर्सक रोगी सेवा। करेक्ट ऑप्शन होची घंटा कारण एटा को आमे देखि परिबा एवं स्पर्श मध्य करि परिबा। तापर 32 क्वेश्चन अछि, नदी कूल रे जल एक मुक्त द्रव्य ना भौतिक द्रव्य ना अभौतिक द्रव्य ना उपरोक्त समस्त? करेक्ट ऑप्शन होची मुक्त द्रव्य, फ्री गुड्स। तापरे 33 क्वेश्चन, कौनसी द्रव्यर दाम वृद्धि पाइले एहार मूल्य? कौनसी द्रव्यर दाम वृद्धि पाउची ताहार मूल्य? ऑप्शन रही ह्रास पाए, वृद्धि पाए, स्थिर रुहे, उपरोक्त समस्त।
କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। 34 क्वेश्चन ହୀରାର ଅଧିକ କ'ଣ ଅଛି? ହୀରାର ଅଧିକ କ'ଣ ରହିଛି? ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ, ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ, ଉଭୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଓ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ, ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ହୀରାର ଅଧିକ, ଯଦି ହୀରାର ପଚରାଯାଏ କ'ଣ ରହିଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ, ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କ'ଣ ରହିଛି ଯଦି ପଚାରିଯିବ ତାହେଲେ କେବଳ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ 35 क्वेश्चन ଜଳର ଅଧିକ କ'ଣ ରହିଛି? ଜଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ? ଜଳର ଅଧିକ ଉପଯୋଗିତା ନା ଅଭାବ ନା ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା। 36 क्वेश्चन କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅପସନ ରହିଛି ଦାମ, ଅଭାବ, ମାଗଣ ଓ ଯୋଗାଣ। କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟକୁ ବା ମୌଦ୍ରିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 37 क्वेश्चन ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନବୀୟ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ ନୁହେଁ, ଅଭାବ ବୈକଳ୍ପିକ, ଅଭାବ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଅଭାବ ପରିପୂରକ। କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ମାନବୀୟ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ। 38 क्वेश्चन ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ପାଦନ ବା ସାଧନ ଯୋଉ କହିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ ରହିଛି? ପୁଞ୍ଜି, ଅଭାବ, ସମ୍ପଦ, ସମସ୍ତଟି। କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜି। 4ଟି ରହିଛି ଉପାଦାନ, ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି, ସଂଗଠନ। ତ 39 क्वेश्चन ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ କେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ସ୍ଥାନଗତ ଉପଯୋଗିତା, ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା, ସମୟଗତ ଉପଯୋଗିତା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ସ୍ଥାନଗତ ଉପଯୋଗିତା, କାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ତାପରେ 40 क्वेश्चन ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ନାହିଁ? କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ନାହିଁ? ଅପସନ ଅଛି ପବନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ବହି ଓ ଉଭୟ, ଆଇ ଓ ଡବଲ ଆଇ। କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ବହିର ସ୍ୱଳ୍ପତା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲଟି? ସରି, ଏଠି ଉଭୟ ପବନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ହବ, କାରଣ ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ନାହିଁ। ବହି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାର ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଅନଲିମିଟେଡ ବହି ଅଛି ବୋଲି, ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱଳ୍ପତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପବନ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ସ୍ୱଳ୍ପତା ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ପବନ ସରିଯିବ କି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କଲେ ସରିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ 41 क्वेश्चन ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ? ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଇଏମଏଫ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସମ୍ପଦ ହେଲା। ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ। ତାପରେ 42 क्वेश्चन ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ? କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିପାରିବା? ଅପସନ ରହିଛି ଚା ଓ କଫି, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନ, ବରା ଓ ମିଠା, ଗୁଲୁଗୁଲା ଓ ରସଗୋଲା। ତ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ଏଠି ହେଉଛି ଚା ଓ କଫି। ଦେଖ, ଯଦି କଲମ X ଓ ପେନସିଲ Y ଦୁଇଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ କଲମର ଦର 10 ଟଙ୍କା ହୁଏ ଓ ପେନସିଲର ଦର 5 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତେବେ କଲମର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଗୋଟେ କଲମରେ ଆମେ କେତୋଟି ପେନସିଲ କିଣିପାରିବା, ତାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ କେତୋଟି ପେନସିଲ ହେବ? ଯେହେତୁ ପେନସିଲ ଗୋଟାକ 5 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଲମରେ ଆମେ 2ଟି ପେନସିଲ କିଣିପାରିବା। ତ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି 2ଟି ପେନସିଲ। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନବୀୟ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ଅଭାବ ଅସୀମ, ଅଭାବ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଅଭାବ ପୌନପୁନ୍ୟ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ମୋଟର ବାଇକ୍ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ଅପସନ ରହିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ, ଆରାମଦାୟକ, ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ମୋଟର ବାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେବ ହେଲା। 46 क्वेश्चन ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କହିବା? ଅଭାବ ନା ମୂଲ୍ୟ ନା ସମ୍ପଦ ନା ଦର? କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ଅଭାବ। ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅସୀମ, ପୌନପୁନିକ, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଓ ସମସ୍ତଟି। କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପୁଞ୍ଜି ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ? ମେସିନ, ଯନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ, ଉତ୍ପାଦନ ଗୃହ, ସମସ୍ତଟି। କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି
ସମସ୍ତଟି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, କାରଣ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିହେବ ଏବଂ ଛୁଇଁ ହେବ ମଧ୍ୟ, ସ୍ପର୍ଶ କରିହେବ ଏବଂ ଦେଖିହେବ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୋଉଟା? ଅପସନ ରହିଛି କଲମ, ବହି, ମେଜ, ସମସ୍ତଟି। କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, କାରଣ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ 51 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦର, ଉପଯୋଗିତା, ଅଭାବ ଓ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ତାର ଉପଯୋଗିତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। 52 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ? ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଜରାସ୍ତା, ଘର, ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା। କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ରାଜରାସ୍ତା, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ବାକି ସବୁତିକ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ? ବହି, IMF, ପାର୍କ, ସରକାରୀ ଅଫିସ। ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇଠି IMF ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ, ତ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି IMF ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ। 54 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦୁଇଟି ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦୁଇଟିର ବିନିମୟ ହାରକୁ କ'ଣ କହିବା? ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ, ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ, ଉପଯୋଗିତା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ। ଦକ୍ଷତାବର୍ଦ୍ଧକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବର ଉଦାହରଣ? ଔଷଧ, ବହି, କଲମ, ମେଜ। ତ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ଏଠି ହେଉଛି ଔଷଧ। ଏ ଅପସନ ଭିତରୁ ଔଷଧ ହବ, କାରଣ ଜଣେ ଯଦି ରୋଗୀ ଅଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କିପରି ଭାବରେ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ? ଔଷଧ ଖାଇକି ହିଁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ତାପରେ 56 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାରମ୍ପରିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବର ଉଦାହରଣ? ବହି, ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗାଡ଼ି। ତ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ଏଠି ହେଉଛି ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 57, ଆରାମଦାୟକ ଅଭାବର ଉଦାହରଣ? ଉତ୍ତମ ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ପୋଷାକ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସଗୃହ, ବସ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ଆରାମଦାୟକ କୋଉ ଅଭାବ ଦବ? ଯୋଉ ଅଭାବ ଉତ୍ତମ ପୋଷାକ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍, କଷ୍ଟଲି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆରାମ ଦେବ। ହେଲା, ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ କାହାର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ।